الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله بعثه ربه بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورترين غندانا نيغم مندا يغري مندا لمنا مندا غريس مندا سد دلانتين دا سد كرمانشو كوني ناسو خندنا سو ماما ناسو جورا نكون التراتا نياي النبي جيميني فنا atampillen ɗo sikko ñankira lenki hijiriyanga ujjone kamona gati tannagate ɗo sino sikki aga gemu décembre kason tampille aɗo segu 2021 oga taxu tampille keesi o jaabinden kam ma ko laaɗan moxo na allah ñaga subhanahu wa taala ti toxonunga in basu toxonun cuwa adi maxan kutonu in kallanka makan kutun cuwa ana furun ne mangi nyangure muslimo jeli baba adama malenkidan ke kota silami suwa ngi ngo ya rabbi angi fu ko dintuwo be ga torandi allah annatu be ga torantanandi annatu ya rabbi oda nyaga ti ora ganta siwono ampalle oda nyaga ti anyaga do taga oda nyaga ti ampa juganda hari o allah mbatu kuwa ampaga to nan batu ay dogo nan dima batu ko wannan hana ay inda hona hanan an ken kana an ken tan Allah ko Allah tan odan nyaga nan nyampi maka ti an gani yangan kata ganta hona hanan an gani ne man da ho tornan be ga ne man ajidi be ga ne man dana boga kamma wotun to isa ga jamandi Allah sahannan nyama dogo toroba jaran dana si hasu Allah an gana fara serebe jella na selle dogo toroji men da kala kasoranko allah yi bagandan ne sagande kati koro haaju gumu silami sugada haaju mum danga allah angatu allah kute haaju he sumpu kute haaju he akaman kayri ngay ane wondada duwangana sugada duwange mum noy allah o kunti su togontu onti haaju no kuutu kanke ngalla ngi suutu yella ngana su haaju yara anna winum puutu allah mbatte kamma wase kamma nawaye kamma amna tengo nyami silumon ne gadi ngira suwa kallengana kiñoy arna laato annani wondi ko billa garno question nu jaabi nden oga fofana ɓe konno daaru ma daaru men fatawa ke aaki kidgati faaba tugunne ɓeeɗi faabaga saare haaɓe aɗo yi haaba tugunnere mais iɗi haaba magan cehe gunnendi tampille sine iɗi kembiri wo tugunnankara ikkiɗum togoɗo diga mbaane yi faaba tugunne kegati ittambongi faabay marum mbotono filli amituga bon atiketa i haaba ke faati wona question kerondi daaru jaaha ngara détail keɓe suuko ngemungu maga question ke me jaabi soro hilli sora message liiti nan dimmungu de maga question jaabi ɓawo a question ke mekke niya ini faaba tugunne tirndiya tammo ke min maga tirndi gellagane ngama jaabi a tirndi to anatim faaba kaari awa marum motono filli ɓe gañandi mpabanaga aɗi tugaba mami tuga andata aɗi tuga alhamdulillah andata ami tuga anni tuga nga hillandi ɓe konno fatawanu jabinnen kana oggiɗa sambu henda tunkara jidda mudu aga dawun tawno etta jini oɗo tunkara maganna han kuñina tunkara manna kulun kuñi ke fatawa danginte ora tendan kati biyagi henda togo oma sambu togongo biyagi giri minna ken kara honto koɗo biyagi hendanaga o kawantinga sambuyinan koto angana agagana kakkanno num posé wote ala biyagi nakko tempittana sambo a kesilli de ngaɗan togonko daaru ngamas ken koto ngama sambu togonko lakke ñamputoxuta sonin gontigene fayanallo abiyondi i hortayya abaraja he wonna ha yanke ngatina waxoti an ka wani nge haɓay ko an kamañi ko ñaninga minna ho a kinanga nda jaabi o ndi turgenda tire menna turgenda tire menna suguyaako nganga allah hayigana
nkie gida nanga walla nkawa nanga kama konde kille ngisimani kisma hammadiya Allah gana hinnaɗo horuncuwa naam oɗa saga mbana jukkuñi lew tata ha jimbendanu bangal nu e togon kadi de mbabanu asu frein ho yahoru ho yigu odi susu kuñi aywa keesiu hana ɓe gayran kunne machallahu la quwata kenniya noko ɗum kullaku yimmaga ba katta ahinunga ba ahinu sasa ko gantaka dettike o gantaka dettike sahana arabi dettike o gantaka sahana hijiriya ke detti sede gade gade ñanagane xibarum dettin cahana ana nasarno ku xalle ke a sahana nanti o hijiriya ncinan paqe sedeɓe ga ken cahana peut être madrasa le munuku noko ɗum kullakungomaxa katta ahinunga ba est ce que amaxa waba o mali o silamaxu ke detti ke nan xoto nasarnun xallenga ba aljawab natana naam amma gaare ko ere am bagara tonguña ko ere o sere gabe 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 ani misilmaxo ke detti ke hijiriyan detti on tatu onta hammini yimme onatu ken kahini defontaxuñayi ancilami ma nasarnu ku detti antuwaxunnañi kendi 2020 2021 2000 tammuɗo bane no entayi noye anayi misilmaxuncinan pakke antatu ntilu ngayi ngeyme ganni ngati ngeyme diga mogo ñani mbeti hohoy ganni oganani fatawa joppano oga dettinum konno ñiti babu kasonde timbaneya konno ndetuke aaki gano ko suuɗe sérieux gonda message ngaroy nanti est ce que xaramoxa ho siren ɓe on caage tibabun cine on caage misilmaxun cinen konno gelli ken ɗo sanaxa ñongana misilmaxu ke sinan pakkeña konno hina kemmire na tibabunum xallen caxa kammo woni jaali ko sasa misilimo hari misilimo ku kasum konti sere gabe gabe woori anta silama kun kaso jatentu ma sunkaso to sunkaso aka kenni foy amaka wade ako o ku xibaru onti wutuna sarnu ku kaso hona wutu silama kun kaso masala yahrebe gana ta ko iddanga sasa aka suku nagat walla yahrebe kine ngana gollonta ga yimen aga uccebe haqqenta bunu wona kende timudu silama kun kaso ni onta wutu tibabu nun kaso moni foni tibabunu ku kaso kede wi sina njatuku kuñaga togo kilunga anani silama ku ñimme xalle ona himungunayi kemi defonta kuñe amma gare ko on ka wono fakilen toxoyere gellagana ye heeriga ndey oni su sahadu bane wa saniyan nga xillani ɓe konno nema walla tafsir lu qurtubi nanti dettinu ku sahande qurtubi na wara tafsiringa nanti tariku ke sahande ijonga wutu baba adama yankaye ñaye ganninga duna sere hano ijonga tariku joppana baba adama yankaye ñaye nuha ngamin ngari isaga wutu nuha ngame annabillahi ibrahima alayhi salatu wassalam iga daro imbenni allah gamaɗuge imbenna bi kengaña sine ɓe isage tariku ŋuttu kencine gayi ma allah farse ndenga hergeno keta nandaga madina silami nun caage tarihu ŋuttu annabi fregoye keyay harandangilengi o finna keña kammo wa haddathani mani ataku bihi senenda koñina hakama mbay franci ngatu jarendanna tokoko ati moodi yogo wani agañi debeɓeyi aɗo kende ɓe soro ngaja aga giri bakka kende ɓeyi so talibo naganum kona ken kañako dettimma ka sorontimmaa kenda bari on togo silamako ke detti fanan kamma sa wa sualu thani keesi wo hillani ɓegin maxaye ما هي الأسباب المعينة في ترك الاعتياد بعيد النصارى للمسلمين أتي كان شابن غانا سلام ليمنا إلى الناس كل ولي فيتين دبرني كهيني نصارى نونا سينا نيلين فيتي مسلمي دبي غبي مسلمي دينغرا غبي كان شابن غانا ديمنا مسلمون لا غير كمبكا نصارى نكو فيتين بين لو الجواب وناتي آخر كده جابر أتذكر أننا كنا أخرجنا درسا مستقلا في ذلك نما ترون في نكيلو ناي ودم الدرس موما نيابا غني كين غني مغا كين بيتي كيسو ويدي درس موما ودم كين نيا غني مبا غني ودم درس موما نيابا غني كين با ني غني مغا انا فامو دي باسكو هو ني علي بلان نكو الوغيا angale munu ñini musulmo ñani imanu silaminu ihaba silaminu
ina feetin dabari feeti hoore oko école lemmu école ngana texe hakkadi kundu asu tengeni karanu way kembe ti boneyi école ngana texe kada ga bugu kara ka kada nuweri ke feetin dabari namugu nan jidde bu yegonu wari sonin gande bu silamin de bu ina nanya karni feeti ke xamne maxa de belle mi nan ñigo ala mi nan ñagare asu hay wuyni legene miskinga kasini krisunga kuru wi hay ala ko ki silaminu o kunta salle suutu a ganda bana jalle sunga sun jalle koronta ire hayni siri wa thaniyan nga hillandi ɓe konno sawu ɓe gada misilumo nga saage fetinde barni kahiñina sarno kuyi asabunga kito hoɓedi saabu hana jahalul kasiri bi anna hada amru la yajuju sere gade gade gan tatu nanti kenni foyi anta telle ke anda gaɓeradiga feti ke feti ni weɗi ke feeti aɗo walla ma seren care sine ngana kiña feeti misilimu gaɓe maka ko fontayya ke anda sanka misilumonde bonde wa thaniya saabu hillandi ɓe gata ke saabu kawnuhum akharu minna nasarnu kugam punoyi jamayi kota ɓe ga kon lengi nasarnu ku dinan jama ayan puno o jamanga ke aña sabunga oga sage kappi feetunu o guida barni agani wacco ko agam punoya jamayi oga ganta ñakeñeɗiyayi feetunu wa thalitha saabu si kandi ɓe musilmonga sage ko feetude barni ka annahum halabuna nasarnu ko amdinako iyam punoyi fangay keñanda kemo ko saabu aganogam punoya fangay otini mari feetunu koye meada bari se heke mari sakkantake o kono akka hiyani feetin feeti waraɓina saabu nakatanni ɓe nasar num feeti feetunu luwelike 25 décembre 31 décembre oga sagagana feetinga hobbuhum musilmonga sage nasara lum kanna nasarnu ku woni munda de o hay ku munda mene i jikkuncuni jikku haram baraño ko yakon kaal mari soni ngara hari sereɓe jikkungana sironati kadige no nasara ñanita antageyame retuwa ko a ken jikkuncileñin ko nasaran mogo lakarunga moni ñago yagam pasoyi wa hamisa saabu karagandi ɓe nasarnu ku feeti oga kappiya taalimu auladina fi madarisihim wona monun karangi i école nu yawo ndaha doro punu kunga kunko woyandagi sagata mbayno jamanu kuy men o debu kuy men école ko demaka debu kuno gonniya iyo oni yakan nen karanga o debun no gonni ko madrasa lemine taliba deluɓe a karanga karañimɓe madrasa gumu tafiji gumu kullake o feccide décembre feetidi indatu mandi ke ngayimme o wa salisa hi tummundi ɓe na sarnum feetoga dabarni ole tan daragana a kordeyana sabatindi nanti feetunu yani o jamanun ndi wa sabiya saabu yernude gara saabu nasarnu ko feetoga kappiya kathirum minna yahdimuna indahum musiluma ku sede gadagade ñanode yanga golñanga nasarnu kumaha annamugude wa thaminan hi segundi aljahlu bi khatarihi fi lmujtama saabu segundi ɓe nasarnum feeti oga kappiya bone ɓe gay danse ɓe gay o kunta tuo o kumakata halas feeti he bone ñaane misilimolle munda len jintakoto ko humbane wa thalitha nga he sikkani ɓe kono ari sababu isalatiha nasarno ku feeti nanka heya i feetino kuyi ogana pare na wara saabunu ɓenu gara wode mana awwala saabu hana dicruhu wa nashiruhu fi lkhutabi wa duruji walfatawa annahu la yajud moodi nu alimami nu kawandano inaro kutuba nundi inaro darsi nundi inaro fatawa nunga nanti fo ananta telle misili menda feetide décembre feetannaɗa bari wa thaniya saabu hillani ɓe gara o demana mani ul hukumati anihu le tangana kaba halle tanta kabana par ce que l'état ke jamanu ko andirega ni colonisé iranta kabana wa dhalitan saabu sikkandi ɓe raga o demana ku feetinu ommakide ɓaro o jamanu kono gondi mani um ashabu lqura ahada alqura fi qurahum li anna milkahum fi bad al ahyan aqwa min milki rais deɓigu mum nanti deɓigume sunti kede ɓe imalahi ke feetiga ñanayi deɓigum kumare ke fakkatinu axagan cembente hari président um mareyeni matumanda fahamu président c'est vrai que président mareye ñaxoten ni bo anda jamana yitumara makundu heɓa xa karayego wanu deɓigume mareye ñang qotonte hari président mareye ammari président nu ku xibaru yogonuma soni ngara i xaraganta kun changere anken président mbagataxu daruwa deɓuguma ku ke mareye ke an kasa anken taxe ke président nu kuname gir kena fati
walla ke ngantay xa to ina ke xollonta xa yimmendi o ten na ke hanka dibugmaxo ke xay ka baaniyay hay qabila baaniyay président ke mbagataxa daruwa aha dibugumenuga dalla kunde bugumu hano jellanken président kurumba président ɓegan kane gelli kengama taxu ikunga torenga debugume suganati ken dañanide ɓen nogonni président ka garanta horsene nantimananña waraɓeyan sabunaxatanni ɓe go demana wona ke feeti wara sere sunallen men kaɓa maxa ɗumi allen men nanaga ke feeti ɗi allah ñaxarun na bogu gelli hutoro o harne feeti ñay o harno weli ñay leññugu na bogu i kaɓa wa hamisa hi kargandi ɓe gomaxa masha allahu la quwata illa wona yaxarun kaɓa nanti maxa daga wa sadisa hi tumundi ɓe gomaxa alhitimam bi talimi dinina onan pammito dinan xarange ko ngana ko halle mogoɓe serebe gananga dinan xarlay an ken pammiwa décembre feetiɗi wa sabiya sabu ñarndu ɓe go demana adamu musaadat al atfal fil istidadi laha o maxalimu nun ndema iga naati wa parenen nu weli ke kane maxidema wa daminan hi segundi wona allah ñaga misilumano ano tanga ano ɗore mun tanga wa sualu thalisu ke ani keso sikkandinga halil rasulu aidan khalilullah am innahu habibullahi faqat allah farisenne muhammad sa sallam yalahumma annabi khani allah men ñange ñayi ba ma kenni allah xana mbaneyayi allah men ñange fe ko qur'ana gati wattakhada allahu ibrahima khalilo e khalila ida allah ibrahima ña men ñangeyi allah farin khani allah men ñange ñayi ba ma aya kenni allah xana mbaneya ado mani xadi faransina men ñanga xundo xana xunnaxa kandi xam poranti hunenga aljawab honati jaabenga naam allah farasin nen xani allah men ñange ñaani allah xana ñaani ame ñange ñaani annabi ñimme ke mianna ko nanti walaw kuntu muttaxidan khalila lattaxadtu aba bakrin khalila inna sahibakum khalilullah annabi ñimme ñaabi yigal lawa men ñange tigitini sorondi gambe abakar siddiqi ina ya ñana men ñange ka duna soro ku men ñangentimaxidi ike muhammadu rasulullahi allah men ñange ñaniya allah men ñange ñani muhammadu wa ko ibrahima mogo alayhim assalatu wassalam kadalika allah xanan xani gadi bayhaqi hadisendi maktubum fi tawra a sahantenga tawrata nanti muhammadu habiburrahman muhammadu ni allah xanaña trimiji hadisendi ala wa inni habibullah annabi jaabinke muhammadu ni allah xanaña donc annabi allah me ñange ñani allah xana ñani amma différence ɓe ga xanuyen xana xunno me ñanga xun naxa anaxo me ñanga xun ñagam poranta xana xunga me ñanga xun de anaxo a yagam poranta xana xunga gana kengoɗo huɓey allah da ko nanti ibrahima ni xana axagamati wattakaja allah ibrahima habiba innamati khalila wa faniya saabu hillandi ɓe ngatin kettuwaxun nen non pahamin nendi me ñangaxu ñamporantaxanaxunga hadamaren me allah anna serin kanunuwa hina kembira naraña me ñangenga angara sere suña me ñangenga a ñunga kanunuwa hina amma famoa allah nta sere suñana me ñangei hina fo anna kanuwa axa allah wa seren kannana me ñange he wa thalitha saabu sikkandi ngatin kecuwaxun nenni me ñangaxu ñamporantaxanaxunga ayancen ɓen dey annabi mehergo sasa nanti me ñangentimaxa sorondi agannimaxa sorondi su aw bakkariyani xay keni allah me ñangeñay et pourtant annabi aɗa bakkari xanu aɗa aichatu xanu aɗa usamata xanu aɗa kuntana warabeya sabunaxatandi ɓe ngatandanketuwaxun nen noxondi me ñangaxu ñamporantaxanaxunga ayancen ɓen day xanuyen lawañini soro hillinaxa ane me ñangaxuntinaxa amari har yaxallome gatin ha kardi yaqe inde sirlume halle i ñangutimeyi amma ke mugowa mange mbaɗame ke mugu awinani hay memunda kabari me ñangaxu koririni min alqayimi rahimahullahu taala rajjaha anna alkhullata aqwa min almahabba min alqayimina ko a ken xara ko nanti me ñangaxu ñancembentaxanaxunga alimamu nawawi riyadingume rahimahumullah aɗa ko nanti yegonu kum maxa me ñangaxu ndoxanaxun jumbana angata sanke sono ngara gacini allah madangi annabi da xanu yeɗi
to nguyen awreni maniya ko Allah ama hoho sa ko Allah farisen nen kam maketo yani ama hoho kini annabi agan khoto na khanum e gadan gedi gami wore hay ko khana gunyan khoto men nyanga unga imamu nawawi ken di suwa mbana kana gundu men nyanga gun cumbana oda Allah nyaaga jalla wa ala yelli Allah gano khanu yelli Allah gano nya Allah khannano yello gana Allah khanu yelli Allah gano khanu yello gana seren khanu serebe go Allah mulla jalla wa ala darno nya Allah gano ngane se majunu telinga yo sabahun anta awwalu jamil majunu hanga ya gale sabahun anta awwalu jamil majunu mawanya sabahun anta awwalu jamil bahru wa fil walike sabahun anta awwalu jamil وجو أنت فيه هو العلي وجل قول لهم عجبت لمن يقول أقم دليلا وهل شمس النار لها دليل يا رب اللمة وفي قلبي إليك ليب شوق فقل هل أتغنب عن الأشر وفي قلبي إليك ليب شوق فقل هل لا إلي نمغة ولا يغيده نكي ورقل نكتندا بيتنكا كتندرنغا أبوه ببعد أسراري لسر وأكثر وأموت ولا أقوم وافروانه ظهور الشير وافروا جميل مفاعلة فول وسؤال الراديو يعني كيسو نغتندي أتيها وقريانا أغسنتوا دونغدا ikiga wa gorinyanga ika suntuga don ngima est-ce que halisa wi kam diya kuwe ina khalisin kay habada al jawab nam khalisin kay amba bada khalisin kay amba bada ngani ya menne parce que mon père il travaille mais je peux pas moi non mon frère moi mais mon père il aime trop de l'argent et toi tu n'aimes pas l'argent tu l'aimes toi l'argent moi aussi je l'aime l'argent Khartoum Niamey Bangali tout le monde aime l'argent et de ton père c'est comme kerdi angale hoho kinam babay lemme wakinnan haram baba gane golnyanga khalisin qayada ngada kenkuro sawbe sabu hana annabi nyimmenti anta wa maluka li abika andan naburun jom baba honan wa thaniya sabu hillandi be ngati haram baba gane golnyanga anda khalisin qayada ngani haraga naga wa wajabangani hisron ta ko nyani hisron ta ko khempante wa dalika hi sikkandi ɓe gatanna haalisin ke an babada baraki munde yeñe baraki munde ya hen bantay warabiyan saabu naga tannangana hokinan babay a kontanita ya ñagaliniya sarana anna ñagalini xeeridi wuro wa hamisa saabu karagandi tammo ñañide angarunan babay allah mul narantuga wa sadisa saabu tummundi an babada hoñaganna kennan koto keɓe kunna an ba kinnayi wa faniyan nga hillandi ɓe konno keyanogatinagada dina ke il faut na soni kankara sonin ke anna dina ke sonin kankaranga matumandi mbahamude arabu igana dina ke arabin karanga angana tanna dina ke sonin kankara yeren kunne angana tiyeren kunne anna dina ke arabin karabaneya angan baba katankilta banque mbaytini a sariyanti an paba ganani aga goliñanga fuqare ga heti anaga hamma wajabanga maga hoho kinay arabu mbange gana i kunta kenti hibre anda sarnake torno kayren kunni anan paba torno haraganan paba goliñanga dawun tawnu pale ñanogon ni are meɓe agaɗama yari na korondi na jikkunde ankennañi hari goro jonko hari kuruso anta ñanan pabata hari fakkitinanta tugonan pabata hari téléphone tagowonan pabata anga dagana fiiju an ngarini an paba sunonowa bawama ken tammorondi o kusoni ngaranta kentu a sunonowa agaga sunota katalli mona diina ke sonin kankara ken porlumu gade gade ñahay olenkillenmu kamma de yahay diina ke arabi mbernuya kamaga diina ngarabi mbero quoi o kuyeti arabuyi o kuni sonin koña o kuni mammanu ña fatawa gade gade keesiwo gade gade hay kundu jega jaabini wallahi ngana tinna ke njaabi sariya ke kawante mbaale ma sonin kan njaabi problème ñana problème dinka ñana sumbulu ñam pusini ñaha kon nanda wa khamisan naam wa sualu al khamis kane keso karaganni acidi yakke ñangaja idi yakke ke katu ina katabu tenga bugu agadi ka
man tiɗangani ke karama jige ke karama jigin dal lemme ke karama jigen ñananga karama jigen lemme ñananga imagata kence heymogu ta ati yakkendi kawa ketake ati haron ngari ati guinen ngari haron cango yeke magala ha ñakke ke ya lew parce que adi ka anda bamuwa yakaren kiñi ha banka ati ngamamuguda ti ke ko karangundana ñanaya sorondi ganyo ini yagara ke sagandi imadunge yagara ke aba ketake imadunge soroku yagan kawana sorongiri nandakati habay na empe mundi en dabari agara mengari yakken katu agada ke kayni be ko awara sarnu ngana yampa i habati yampa problème ndey imati ma yampa ma butu agara yagara ke ngutu ta aru yagara ken togo ani ke wara adi hay ga jagal yen al jawab honati jaabe ntatu kuna kebe gawranda ñakka kena ka antuka ama xawo oga jewno katta yaxarun katundenga surtout tan ni xarangundanaña yaxaren katunde mata harami de xama xawo oga jewno kippallono yaxarenga ngara kenkono sawɓe saabu hana allah farisenne kisiyega maxa allah ma ñaxaren katunde munda ama haramu de xama ña munda yaxaren nan kati wa saniyan saabu hillandi ɓe ngato maxa jowo katta yaxaren katundenga kuuɗo butte heti kurungoy annan maga katu manga dangini xempannoxondi axa yaxaren katunande ɓe ñimme aɗa haqu aɗa haqe ñaray darban gayre mubarrah maxa katu mangada joogi maxa fenda i yaaxo yaxaren paramparoye atuyina yaaxo ñaay maxa yaxaren penta i yaaxo wala tuqabbeh maxa lew keɓega tagayenga maxa ko naɗangani ko ƴugono hollaqe ña soxoni yaqengena katu migada du fatay allahu akbar a sereni yakken katu to dibon kare magaɗa kitten koso sereni yakken katu magaɗa in ko lamboto ina daga non ci ina kole yakare ke haɓano wa taxunu ya yille ke ñakare sagandini kadi aɗo buttumbi aɗo yaxanji jamu nawi ana kira dabba yena sunka ayilla karannaña bana jallen coxoɓang jamu ñani ke wa salisan nga hi sikkandi ɓe ngatanna o maxa jaw kat yaxaren katunde yagundinne ñani yaxarenda ana yakarna ganana yagundiya logontaku ñani yakarenna konno ñancoyeni yakarenga har yakarente nenna tunan tanɗo kiine aɗi kiina ɓutundengame yakaren na tunanti kiina aɗi teynen ɓutundengame a ñakaliniya sakka toronga dogo kannen nogondi kiinenga dogonoyi teynnenga gellamaraga duru lege jogen sakka karu kannen mbogu yakarenga karuno kajidemane ay karni woyimma ndembanammaga teynen toronga kendi anda mara hallay anguma kentaka kotamaga de ko angada ya angada sonkondi teyne keɓe jonni ke konne ke gada konnan cappen kambumo gooɓe katunde mayati yakarenga o aki yakarenta ko nanandigama ya anna gongo a gantayi ga anna gollontaga yimmen warabi an inaka tandi ɓe ngati katunde ke o maga jewo kattayi allah yimme gada katunden ko qur'ana aɗa katunden koma ala fin a jongotini oni kawalliya hina oni lagarangutu kanje girta paw yakarengati ko kar lemma wa fani an nga hillani ɓe ko nanda ari e tammañ cabari ana sappe jongon toxoy an cabari ko an pabaga sabarimo xooɓe man daɗo a ñakkenga tannangani karama jige ñananga karama jigi lemme ñananga mamamamali ke nantaɗi ka e kegata getama an paba kaga muñi an mana sappe jongon toxoy oɓe gani ngatammana sappe jongon toxoy an muñi aɗan ngara ho hana yakare kimamma ka kafude a mameya a matanda katuwa yella aɗan maga ngajakusan maka ey handa katuwa anda faboga yakendi angana yakare mamandi aɗan kan katta aɗan dikki pasagaɗanga aha mone bagande mbay nakkeke ayde i ma kempeya wasaniyan sabu hilani ɓe ngatammana jabana sappe jongon toxoy a toxon kaɓe de machallah wala amma ɗan cara ko an pabaga ɗan carama xooɓe an pabaga muñimoxoɓe an maxanta muñini kunnum wa halitan saabu sikkande a ñakke ke sabari katunden toxen kamma amma xan jabari kenden toxen kamma warabiyan saabu na xatandi ɓe ngatammana muñi amma ganatinta ke hi walla soronna maxa dagati xori kahinde ke ɓanende xori ho antaɗana de xorantamundo yaxu ke a mbogu de xorama xoniya de ɓoku ñaxarin xa songan wa xamisa saabu karagandi ɓe ngatammana muñi kuɗo amma maxa daga yagu parce que an jenga ke xare munda ndandu nde akada getu ndande ɓe xa harandiga mogo ke je santi ke nanti towa tilemta fam yo anga yakare ke munda an baba matimaxa yakare ke wutu an maganatinte ke hi walla amma harni yaguwan
bawa haraganata okene anna mburi kedi ando yakata ken toxo kengana dabari sasa mama yagu akan kayakenta sabu suyi angan kawa na yakata ke wara wa sadisa sabu tumundi ɓe ngatan mana sappe ñonkon toxoy am muñi antatuma keme na xaale ñagaren kita wa sabiya sabu yerundi amma nan cimme yakata kero ya kitte kedi faragane sina bane haragane xasu baneya ada hisirge ɓe ñangam madangani ngana hada mayra mu ñanki ada mammayra mu ñankini ada mamma kompen cellala ada mi sornam maɗa amma magamu ngu kuncuwa do ke kahindi bane battenga ke kahindi ga sabun gite angada bukku bukkuwa yani ko angada katuwa wa samina si segundi ngata mammuñi amma na tunan dona duna kanyari here ndey moncunowa wa tasiya sabu kabundi ngata manam muñi agana cinte kehi walla amma kada gan keñimme toro anga yagare munda ala daña kengalla amma gana waci immutanga ina mburandi amma han tornowa de wa ashira sabu tammundi ngata manam muñi amma kada honna ko ngaraɗo yagare kesoron naga wa sualu salis kiyani togonka taxallen tummundi iyo nzuri geda taxallen tummundi kesu o tummundi taxallen man xibare yaharni gonu kusa trompe ndi taxallen tummundi kiyani kesu o tummundi nga taxallen manima xanta salli anda allah batta a yaqe ñancare a silli toxon tuppa yaxara ke toronde a waraganama a silli toxon tuppa lemme ke toron dena ke toro aljawab oda allah ñagan taxalle mele arnona kanda dinan kamma ɗoɗa waɗa yaha tuubo ngakkal lenkane wa faaliya lahilandi ɓe kono alzahiru annahu yajul a watelle annanda ganke taxalle ma bange anna toxon tu paare meke toron ni manni ngata wattelle kena ko kafirni kuɓino o giitu anay kafiri 100% kempiti e kafiri 100% ganani an datinan nalli toxon tu payre men torondi de ke hañini ko ana hakkati salli ana hakkati wara walla ana yanta saljini yimmede kawa seeɗe sehon gonno addumantengati silama gondiga men cuuyi fate ke an kana kammagama salli fay keya ganayi si wanga tumoxoɓe sallen tokkana sooxiye ñana kafira gonda kafira xo mbalaxunni wa falitan hoɓe gadi ngataragan nandaga peut être an naxusa takita an naxusa tankita an na digama dangani an naxusa profite an na kawanni manga gemme sahaɓe a naxusa dinan laga warabiyan sabu nakatandi ɓe gataraga nandaga meñi immanciye mbange sere yakegana ondaga meñi immanciye kemɓe duran wajibi yo howani taga daga fondayi kafiringana toyi ndandagana kuñiya wa sualu sabiu ke hay keesio ñawdingam ati wo soroygonu walla iwa sallini matalan kamma bare hono wo sallini courant kamma itenge kente kaccini ñiñanga awa sahana ba a sahana matala kente saka ñiñeke kam kurake nda saka ñiñeke kamma pakkille men ɗo wakkille men tay wo sualu famino keesi o segundi ña hayere anganaro mi siɗen nogonde anda ñale mamin nde soro i watte yalagaren nogonde an kabari antaako kappiya igana salamu ndabari keta angata gemmati arkan mbane kita angana giɗi keta katta a salle arkanno ko tugandenga angata salle sigindini ba ma anga kabari anga kahiyata salle siginden tagaga aljawab onati jaabinga almasibuqo yadhulu ma al imami kayfa ma wajadahu sele ganari jaman jalle andena sigindan kane angadi ñi ali haala suudi an pay kabarni annan kahiya annabi jaabi kisegam fima rawahu tirmidi ida ata ahadukum salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnau limam rawahu tirmidi annabi jaabi sele ganari salle ida salle sigindan kane anganal mami ñimo hoɓe anna kemmo angadal mami ñimo hoɓe kemmo ho dabari anganañi ɓuru kongoa kabari anna wuru ko angada yi sujudiniya kabari anna an kabarni tahillo an cigindi annati allahu akbar kenne harami kabari en annajimi annati allahu akbar annankoro ngullaga angana ga sujudi e ñano gon annati allahu akbar tahananga andu allah akbar nayanka kenni a sujudi en kalleña haje langanañi tahunuwa angana yana mami salle cigindi an kani andi ñi tahuni wattay yando gondi an kabarini harami kabari en mbani anna mullin taku kappiya ando kabari en maga yankade an pay harami kabari keba ami a dabarni anna mullintaku kappiya gellaga nani gana giri sallenga mañeme anna girdiya anna sallen ku tenti mandi kappiya annari banen tuga aganañi gadugu taxay gana salamu dabari anna giri e kembire keta masha allahu la quwata illa billahi anna sallen ku ten jalle xallu jaabi rahimahullah wa kabbara li masibuhu lawlingume xallu jaabi same yemme nga kabarni li sujudin
agana alimami ni sujudi yen no nyaari amma ka kina du wangiri de ana harami kabari yen dabari ana ille kabari ni ana yanka katta alimami no sujudi ke no ni aw ruku'in walla gana alimami ni rukon yen no nyaari agana ri tahay kabar ne harami kabari ana ille kabar ne ana yanka rukon yen kalle bila ta'khir amma ka kina alimami nugo lali julusin taren gembe gana alimami ni tagunwa ahay harami kabari keba ani adabarni ana murlin daga karanga kinna ado kabari to nan magayanka kudo taren kabari nan muni asen ngumen ga terenga wa ahrama al masbuq fawran waddaghal muni asen ga gon leade wa ahrama al masbuq fawran waddaghal مع الإمام كيف لا إله إلا الله لا إنك غريم إذا كيما غرام محمود كيف فاطمة الله لو ست سبتمبر ولا كي غنايا الله ما إنه رمضان وأحرم المسبوغ فورا وادخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابع إن سلم الإمام قام قاريا أقواله وفي الفئال بانيا نعم الإمام إننا سلام نبرك أننا جري أنجل لي التاول أنك بري أنك يا الإمام إننا سلام نياكت أننا جري سلس كده تفعلنا عند الله سلندي ما الله هلا سلك كدو أننا سجندي غري سلس سجندي هو هوندا عجتا أنجل لنا كنت نسلم وسؤال التاسع كان كيشو كبون أتيك الحمد لله إذا الله كتابين القرآن كتانغا أقول حافي يعني إذا سلني مسيري بلا الإمام كنا خطين يابرون برو almamini ku biraga be gadi wanyanga taradele almamini ku gana har tardeya mi side ke dun ko nun tinya mettunu kargiga makkinya halle inda sallini na almamini ndugu honne mettunu karginda timme bire daga mari ina ko kanda kenna sallitiya angodi gembe dimo oy ado almamini ke khottu mana ikira hay hilla garunga ida mi side en togi maga al jawab وناتي جابنا إن كانوا أي الأئمة يتعودون على ذلك فينبغي لولاة الأمور أن يكلموهم في ذلك أغنى ما يبين هو لكي يقول لا دا علي دم ودي ما كان تردني حقة شوى تردني مسيجن كريشن دي بغمو إن غادي قمنا لما منا المام أقوم بتسانجي ألا أمنا رانتا قندي مرتبة غوري مرتبة كلنجي المام إنما تقبندني سغن كوتاسو المام إنما لوموزو almami ngal farla jallu kargi gulande salli indi soronga almami nganta bandene kemmo o manya abada igana salli jigindi miga togi halle hayidanga an qawdu serega na kande sasa annati boni manda idam palasi mutamma anta hayna annan palasi laga almami ngana nyabante ngana gaba maga taradene mi sidere ko sabul tenu debugumu sakka debugumu iya honi de beke me qotte iya honi mi side iya honi almami yanda kimia ibane allah tamara inadi gamada nantim almami mo hoti ke wasaniyan hillandi gella gana ganta gaba ko tadi mi aga nani almami na rugu mutulu karagira bashun te ken kay fullum kulu almami nugo har tambile milti na dugu ale ko tadi mi ogas nan dariniya ogana korti boye gona wari kane amma ngala kebe ko nan danda qur'ana ke tanga kemba ikibare tana ya ahi qur'an tanga ndenke kemba ikibare tana kendal mama gunta meda kilede basun ta kenga ge angen na qur'ana tanga alimami ma tanga pakkin nan min dai alimami gabe nyani sir gabe nyan caldi ni halle iyam puniya tuwa o tan dal mama gun kan duran takke alla ga kinni kabila be gal lingada tungalle ma go duran takke Allah ga kinni be agal lingada president gu duran takkeyani anda mo gudu urwa gu duran takkeyani banna gu duran takkeyani haranga na gara sawli anga nariya almama ko ganda kandi am pa siki sapana kede almami nati istawa at-tajlu haraga na ga hijibi bare atanga atakki yani o to agu bare dere amma ngara ko nan dal mami ke o tum monon ni lan dano nyaabini mar mami ke o tum derinka karangen monondi lego waɗi mana ñammonno pew awigo waɗi mana daɓonno a kamu tajiɗini ko on darinitimo hongata kuñagane bo kenta ho torno gendati kundu wacca maka salla halle ɓaako tummonon de ñani walla ali mamako deɓegum kun kawana bogayina bogaya ɓaako tummaña je woɗe bo mako tukumugu
qur'ana qaranye kempanda angengara sirondi mo womo yogora foto mbagandine angana kawanta jirin to ngo dogotoro ayimana ganan teringa ala foto mbaganda donc ngento qalima mi ken gebara masalla halle ma teringa ndatu aga khotun kala mo gobe mana manya nyara gana mana mana nyara gana na bolo ndi pewba ndu wa kunta ken aga nay golo golo aga bonno nke sikkante nday nkebe ko dangari ndirndi ngey mega na qur'ana gara yolla foto mbagandine anken kaɓe gana qur'ana gara jindanna kaɓe tuwa on kara hari ngeragalta foti bagandi nan kottu kuy yogo wara foti bagandini an ka kottunga nga ñamarne keɓe annan muñi annan cabari makaɓe siide inchallah ngarɗo keɓattenga wo so ali le asiru keesio tammundi